बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज की इस वीडियो में हम सूरह यासीन आयात नंबर 15 से लेकर 18 तक तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم